Now, boys, we are starting today's class. It is Old Man on the Bridge continuing. Hopefully, we will complete today this chapter. So, we are on page number 99, and uh, the soldier asks the peasant, old man, did you leave the door cage unlocked? I asked, मैंने पूछा क्या आपने डोरबा मतलब लॉक किए बगैर मुकफुल किए बगैर छोड़ा? यस, उसने जवाब दिया, हाँ मैंने उसमें उसका ताला जो था वो मैंने खोल दिया. देन दे विल फ्लाई, तब तो वो उड़ जाएंगे, मैंने जवाब दिया. यस सर्टनली दे विल फ्लाई, बट द अदर्स, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड. उसने कहा कि यकीनी तौर पर वो जो उड़ सकते हैं उनमें से वो उड़ जाएंगे, लेकिन बाकी वहाँ पर जो हैं तो बहरहाल उनके बारे में क्या करेंगे, उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए. इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज इट, गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ. अब सोल्जर उसे कहता है, इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, अगर आप का आराम मुकम्मल हो गया है, मैंने उस पर ज़ोर दिया, अब आप उठो और चलने की कोशिश करो. थैंक यू, ही सेड, एंड he got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. वो उठा और उसने अपने आप को घुमाया इधर और उधर, जैसे बुज़ुर्ग आदमी, आपको मालूम है, थके मांदे होते हैं. वो काफ़ी अरसे से वहाँ बैठा हुआ था. 12 किलोमीटर वो चला था अब पहले ही. अब वो बहुत थका मांदा था. अब वहाँ से आगे उसको चलने की सकत, जैसे कि हम आपने पिछले लेसन्स में पढ़ा, तो अब उसने उठने की कोशिश की. स्वेड मीन्स उसने बिल्कुल सीधा होने की कोशिश की और चलने की कोशिश की, लेकिन शायद वो मतलब चल नहीं पाया और वो फिर से पीछे की तरफ बैठा और गरद, उस वो जो वहाँ पर गरद वगैरह थी मिट्टी की, उस पर वो बैठ गया. I was only taking care of animals, he said dully. But no longer to me, I was only taking care of animals. अरे मेरा क्या था, मैं तो सिर्फ रखवाली करता था जानवरों की. और उसने बड़े जो मतलब उसका अंदाज़ था, बड़े नरम अंदाज़ था उसका. उसने कहा कि मैं सिर्फ बेगर्जी के अंदाज़ में उसने कहा कि मैं सिर्फ जानवरों की रखवाली करता था, और क्या काम था मेरा. तो ये उसने कहा. तो लास्टली जो नरेटर है वो हमें समझाता है, देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट इट, अबाउट हिम. अब वहाँ तो कोई चारा नहीं था इतना सारा करने के बाद, उसको समझाने के बाद. तो इट वाज ईस्टर संडे एंड द fascists were advancing towards the Ebro. ये उनका एक त्यौहार होता है, वो ईस्टर संडे. और जो फैसिस्ट्स थे यानी हमला आवर जो थे, वो मूवमेंट कर रहे थे, चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे एब्रो शहर की तरफ. और वो एब्रो एक रिवर है वहाँ पर स्पेन में, उसकी तरफ. इट वाज ए ग्रे ओवरकास्ट डे with a low ceiling of their planes were not up. और वहाँ मुकाबले में कोई जहाज़ दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी जंग हमला आवरों के मुकाबले में यहाँ से
کوئی جنگی جہاز نہیں دکھائی دے رہے تھے. اینڈ the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that the old man would ever have. اور بس یہی بات رہ گئی تھی اولڈ مین کے لیے کہ وہ یہ سوچے کہ کیٹس جو ہیں، بلیاں جو ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں ادھر ادھر، اور باقی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ وہ وہاں سے چلنے کے لیے نہ تو تیار تھا، نہ تو اس میں کوئی سکت تھی، اور نہ اس کو کوئی وہاں سے چلنے کی دلچسپی تھی. اس طرح سے یہ ایک لیسن جو ہمیں مورل دیتا ہے کہ جنگ کی صورت میں ایک ایسے انسانوں پر اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے، جن بیچاروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جو سیدھے سادے انسان ہوتے ہیں، جو مویشی پالنے والے ہوتے ہیں، جو زمین زراعت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اس قسم کا ایک لیسن یہاں پہ دیا گیا ہے. اب یہاں پہ گلوسری کے کچھ یہ ہیں ورڈس، ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں. پونٹون برج. Pontoon bridge is a river bridge supported by floating flat bottomed boats. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ ایک آرڈینری برج ہوتا ہے، عارضی برج ہوتا ہے. اس کے نیچے بوٹس ہوتی ہیں، اور بوٹس کی مدد سے ایمرجنسی میں اس کو پار کیا جا سکتا ہے، جن لوگوں کو پار کرنا ہوگا یا جنگی سامان وغیرہ. آج کل تو ٹیکنالوجی آئی ہے، آج کل مطلب آئرن برجز وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. سٹیجا means stand or walk unsteadily, reel, totter. Then you have steep means sharp slope, مطلب اترائی، ٹھیک ہے. اس کے بعد plod means walk slowly with great difficulty, بڑی مشکل سے چلنا، plodding. Then there is bridgehead. Bridgehead is a defensive area established on the side of a bridge which is nearer the enemy. جیسے کوئی بنکر لگانا. Then there is herdsman. Herdsman is a keeper of a herd. جو کوئی ریوڑ وغیرہ ہوتا ہے اس کا رکھوالی کرنے والا. Ebro تو name of a river in Spain. Then there is delta. Delta is land in shape of a triangle at the mouth of a river between two or more branches. Then there is mysterious. Mysterious is suggesting something of which the cause is hidden or unknown، جس کو ہم پر اسرار بولتے ہیں. Artillery. Large guns usually mounted on wheels. جو بڑے مشین گن ہوتے ہیں جو ان ویلز پر لدے ہوئے ہوتے ہیں. Fork dividing point in a road or river. یہاں پہ جو fork کا مطلب ہے وہ dividing point in a road اور river، جو دو شاخ ہو جاتے ہیں کہیں راستے کے. Blankly with an empty expression. Swing moves unsteadily، مشکل سے چلنا. Barcelona. Seaport in northeastern Spain on the Mediterranean. Overcast, darkened by clouds. Ceiling, here the level of the clouds. Ceiling کا مطلب ہے یہاں جو سیلنگ کا مطلب چھت ہوتا ہے، یہاں مطلب ہے لیول آف کلاؤڈس، مطلب آسمان کے کلاؤڈس. So that ends this lesson. So you enjoy it. Now boys, we are